د شزل موی غیرتی کروانا د حربت الله باغی کروانا د سمندر غوندی موجونا وهی د شیخ طیب طاهر کروانا د شیخ طیب طاهر کروانا د شزل موی غیرتی کروانا د حربت الله باغی کروانا د سمندر غوندی موجونا وهی د شیخ طیب طاهر کروانا د شیخ طیب طاهر کروانا توحید سنت د دلائل لخر د دین اسلام د حبائل لخر تددي عصر ابرها وجلي ددي وقت بابل لخر لري منشور تا قرآني كروانا ده حربت الله باغي كروانا ده سمندر غنتي موجونا وهي ده شيخ طيب طاهر كروانا ده شيخ طيب طاهر كروانا ده شزل موي غيرتي كروانا ده حربت الله باغي كروانا ده سمندر غنتي موجونا وهي ده شيخ طيب طاهر كروانا ده شيخ طيب طاهر كروانا ده مشر شيخ دا دردو سمرات ده تبلیغ او ده نارو سمرات هندو ټانګه کې شیخ پیدل چې بدلو اتا د شیخ د پیدل فلو سمرا د شیخ طاهر سے پنج پیری کاروانا د حربت الله باغی کاروانا د سمندر غنتی موجونا وهی د شیخ طیب طاهر کاروانا د شیخ طیب طاهر کاروانا د شزل موی غیرتی کاروانا د حربت الله باغی کاروانا د سمندر غنتی موجونا وهی د شیخ طیب طاهر کاروانا د شیخ طیب طاهر کاروانا تا محقق تا یو ولی فللے لباس ملنگ پا خوشاہی پاللے علمی میراث او دا قرآن تفسیر کی تا دا دی وقت مولوانی فللے دا خطیب سب اوگوی کروانا دا حربت اللہ باغی کروانا دا سمندر غنتی موجونا وہی دا شیخ طیب طاہر کروانا دا شیخ طیب طاہر کروانا دا شزل موی غیرتی کروانا دا حربت اللہ باغی کروانا دا سمندر غنتی موجونا وهی دا شیخ طیب طاهر کاروانا دا شیخ طیب طاهر کاروانا دا دی کاروان لو ترجمان مودے بخاری ثانی دا دی زمان مودے بابای در دا پلسفی خوانو فاتح دا خاشق القرآن مودے دا عبدالشکر سب دی روی کروانا دا حربت اللہ باغی کروانا دا سمندر غنتی موجونا وہی دا شیخ طیب طاہر کاروانا دا شیخ طیب طاہر کاروانا دا شزل موی غیرتی کاروانا دا حربت اللہ باغی کاروانا دا سمندر غنتی موجونا وہی دا شیخ طیب طاہر کاروانا دا شیخ طیب طاہر کاروانا
پتا قربان پتا لوګي خیم خیر دې د خپلونه